मैं आज इस पुरवकार रहमतों भरी महफिल का बाकायदा आगाज तलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद से करते हैं। दावत दूंगा जीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा, जीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद नौमान साहिब आप तशरीफ लाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वसब्बिहूह बुक्रत व असीला। हुवल्लज़ी युस्सल्ली अलैकुम लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله